Mentani ke video ngan pen EP kumno pengin thain ini single crochet. Haga next video balada ngala de batai kumno bengin ya thain ini chain. Tementa kani ke video da show bengin sang I could play paper khoi. Wala pe ne ke channel janga crochet tutorial in khasi. EP para khoi ki bala like subscribe ne channel janga subana karsha nam ta janga khana bangarong na pen mi shipon ki video. Tementai ya up kendian peher bokot ni video kumno be phinang penya than mentani video tementane da ngadap than kini kiche ngathan ta kendian tementa next yonu stitch benikong new chain ngin e yonu chain ngin e shwa tementa hanu next hanu chain baar ngin single crochet mentangin prongin crochet hook hanu chain nantangin tan ksai ntada mentangin dan artli ki loop hanu crochet hook dan mentangin dan artli ki loop mentangin tan ksai ngin layo single crochet mentangin layo ino single layo way single crochet then next nginam skip egin ki chain ngin la barakhan dan tanim next ngin la biang ngin prong hanu chain nang tada ngin tan ksai ngin tan hani ta hanu crochet hook mentangin dan artli ki loop hanu crochet hook nang tada ngin tan ksai biang ngin le biang ni single crochet ta mentaro ngin le biang kunju ngin prong hanu chain ngin tan ksai nang tada ngin dan artli ki loop hanu crochet hook ta mentada ngin ksai biang mentangin la yo biang way single crochet ta hele kumne porlong no banthan da phimo banthan no jing thain ngin le kumne de thain single crochet ngin le kumne Ani video ngalala khna do nuksa ba khamrban ba nuk crochet hook ba khamrban ma ban ithu bhang kumno pengin le kumno pengin seda tementa nero ne beng single crochet tementa ni lapo he bokko jong ni kini ki chain tang dang dan so way Tani rong in biang single crochet. Tiêm nước sai này đấy, nhìn em nó nhìn tàn cũng tốt, bốn hiện thị. Teman nên là đẹp như single crochet. Ta tăng công ni hip, ta là đáp phiên kami even comment, sa comment nga. Da lada film susu film lada pidan kambangan lagi nono video sebatai lemnya bangar nganduk tip kumno bangan shna ini video tatang kumni perlong I beli beberapa tengin second yang next hakowe pakai video